그들이 Ketika 이 말을 anggota-anggota 듣고 mahkamah 마음에 agama itu 찔려 mendengar 그를 semuanya 향하여 itu, 이를 sangat 발견을 tertusuk hati mereka. 스데반이 성령 Maka mereka 충만하여 menyambutnya 하늘을 dengan 우러러 berkata, 주목하여 하나님의 Tapi 영광과 Stefanus 및 yang penuh dengan Roh 예수께서 Kudus 하나님 menatap 우편에 ke 서신 langit, 것을 보고 lalu melihat 말하되 kemuliaan 보라 Allah 하늘이 dan 열리고 Yesus berdiri di 인자가 sebelah 하나님 kanan. 우편에 서신 것을 보노라 Lalu 한데 katanya, sungguh 그들이 aku 큰 melihat 소리를 langit 지르며 terbuka 길을 dan 막고 anak manusia 일제히 berdiri di 그에게 sebelah kanan 달려들어 Allah. 성 밖으로 Maka 내치고 berteriak-teriaklah 돌로 mereka 칠세 dan sambil 정인들이 memukul 옷을 dia 벗어 dengan 사울이라 tongkat 하는 darah. 청년의 발 앞에 Mereka 두니라 menyeret dia keluar 그들은 kota, 돌로 lalu 스데반을 치니 melemparinya. 스데반이 Dan 부르짖어 saksi-saksi 이르되 meletakkan 주 juga mereka 예수여 di 내 depan 영혼을 kaki seorang muda yang 받으시옵소서 bernama 하고 Saulus. 무릎을 Sedang 꿇고 mereka 크게 불러 이르되 melemparinya, Stefanus 주여 이 berdoa 죄를 katanya, 그들에게 Ya Tuhan 돌리지 Yesus, 마옵소서 terimalah roh. 이 말을 하고 Sambil 자니라. berlutut ia berseru. 스데반 집사의 순교와 복음 증거라는 말씀으로 하나님 말씀 증거하겠습니다. Firman Tuhan hari ini berjudul kematian Stefanus sebagai martir dan juga pemberitaan Injil. 사도행전 7장의 이 말씀이 오늘 선포되어지는 이 과정 속에 우리가 앞서 초대교회에 일어났던 역사들을 보았습니다. Jadi sebelum ini sebenarnya kita bersama-sama telah melihat apa yang terjadi pada zaman Stefanus. 초대교회에 무슨 일이 일어났습니까? Pada zaman gereja mula-mula. Apa yang terjadi pada zaman jemaat mula-mula? 초대교회에 바람 같은 불 같은 성령의 역사가 임하였습니다. Pada saat itu terjadilah suatu karya Roh Kudus seperti angin dan api. 이것은 하나님께서 미리 성경으로 약속하신 것입니다. Dan itulah bagaimana Tuhan telah memberi janji duluan. 사도행전 2장 4절에 보니까 그들이 다 성령의 충만함을 받았다. Dan seperti dalam kitab Kisah Rasul pasal 2 berkata bahwa mereka semua telah dipenuhi oleh Roh Kudus. 성령이 말하게 하심을 따라서 다른 언어로 말을 시작했다. Roh Kudus membuat mereka berkata-kata dalam bahasa lain. 하나님의 이 복음이 15나라의 언어로 선포되기 시작한 것입니다. Dan akhirnya terbukalah pintu penginjilan ke 15 negara-negara. 여러분 사도행전 전체는 하나님의 복음이 선포되어지는 것입니다. Seluruh isi kitab Kisah Para Rasul itu berbicara tentang Injil Allah. 그런데 여러분 주목해서 보아야 될 것이 있어요. Namun satu hal yang harus kita lihat, 성령의 역사가 아니고서는 복음이 증거되지 않는다라는 것입니다. kalau bukan karena karya Roh Kudus, Injil tidak dapat diberitakan. 그래서 사도행전을 가르쳐서 성령행전이라고도 부릅니다. Jadi, itulah sebabnya Kisah Para Rasul ini juga bisa disebut sebagai perjalanan. 오늘 여러분이 성령의 충만함을 받고 이 복음의 비밀을 담대히 증거하는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Perjalanan Roh Kudus. Dan saya berdoa semoga karya Roh Kudus juga akan menuntun kita mengerti firman Tuhan. 여러분 사도행전 4장에 온 성도들이 이 베드로와 더불어 하나님께 기도했습니다. Dan hari ini dalam Kisah Rasul pasal 4, banyak jemaat-jemaat datang berdoa untuk Petrus. 어떤 일이 벌어졌습니까? Karena apa yang terjadi pada saat itu? 그 모인 곳이 진동이 일어났어요. Terjadi suatu kebangkitan dan suatu kegentaran di sana. 지진이 일어난 거죠. Seperti gempa. 무리가 다 성령의 충만함을 받았습니다. Dan banyak orang-orang pun akhirnya dipenuhi dengan Roh Kudus. 성령 충만 이후에 어떤 일이 벌어집니까? Lalu setelah itu apakah yang terjadi ketika Roh Kudus 담대히 하나님의 말씀을 선포하는 것입니다. di mana Roh Kudus bekerja, di sanalah pemberitaan Allah terlaksana. 우리가 어떻게 복음 전하겠습니까? Bagaimanakah kita harus memberitakan Injil? 우리가 어떻게 주의 말씀을 전하겠습니까? Bagaimanakah kita mau memberitakan firman Tuhan? 그것은 우리가 성령 충만 받으면 돼요. Caranya adalah penuhilah diri kita dengan Roh Kudus. 성령의 말하게 하심을 따라 우리가 걸어가면 되는 것입니다. Berjalanlah sesuai dengan pemberitaan firman Tuhan. 여러분 알다시피 베드로를 비롯해서 제자들은 많이 배운 사람들이 아니에요. Seperti yang kita telah ketahui bahwa sebenarnya murid-murid Yesus itu tidak berpendidikan. 근데 Tidak 이 semua. 베드로가 가는 곳마다 성령에 사로잡혀 이 복음을 담대히 선포하게 됩니다. Namun ternyata dimanapun Petrus pergi dan berada,
dia dipenuhi dengan Roh Kudus. 사도행전 2장 21절에 담대히 선포합니다. Kisah Rasul 2 ayat 21 dia berkata dengan berani, 누구든지 주의 이름을 부른 자는 구원을 받으리라. barang siapa yang menyebut nama Tuhan akan diselamatkan. 사도행전 4장 8절에 베드로가 성령에 충만하여 모든 백성과 관료들 앞에 선포합니다. Dan dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 8 juga, dengan berani Petrus berkata di depan orang banyak, 너희가 십자가에 못 박고 하나님이 죽은 자 가운데서 살리신 나사렛 예수 그리스도 이름으로 이 사람이 건강하게 되었다. bahwa sebenarnya dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, orang ini akan sehat di hadapan 여기 kamu. 지금 자리가 어디입니까? Nah, ini ada tempatnya di mana? 재판을 받는 공회예요. Ini adalah tempat mahkamah agung. 말 잘못하면 죽는 자리입니다. Ini adalah suatu tempat kamu diadili dan satu kata yang salah kamu mati. 그런데 베드로는 두려워하지 않는 거예요. Namun Petrus tidak takut. 어떻게 이것이 가능합니까? Bagaimana bisa dia berani? 성경은 말씀하고 있습니다. Namun Alkitab menulis, 베드로가 성령의 충만함을 받았다. Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다. Dan Alkitab pun menulis bahwa kamu akan juga dipenuhi Roh Kudus karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kamu dapat diselamatkan. 초대교회의 모든 성도들이 마음이 하나가 되었어요. Mendengar ini seluruh jemaat-jemaat mula-mula bersatu hati. 여러분 부모하고 자식 사이에도 마음이 안 맞아요. Sebenarnya bisa juga terjadi ketika orang tua dan anak tidak sepakat 결혼한 부부 사이에도 마음이 안 맞아요. atau bahkan pasangan suami istri. 어떻게 사람들이 다 같이 마음이 하나 되겠습니까? Bagaimanakah banyaknya orang-orang bisa sehati? 여러분 교회만큼 복잡한 관계가 없어요. Sebenarnya gereja ini sangat kompleks 교회는요 hubungannya. 나이가 많은 노인부터 어린아이까지 같이 있어요. Karena gereja itu adalah komunitas yang memiliki umur yang dari paling lansia sampai anak paling balita. 많이 배운 사람과 못 배운 사람이 같이 있어요. Ada juga orang yang berpendidikan dan yang tidak 많이 berpendidikan. 가진 사람과 없는 사람이 같이 있어요. Dan orang yang punya banyak dan orang yang tidak punya pun ada. 어떻게 우리가 하나 될 수 있습니까? Jadi bagaimanakah gereja bisa bersatu? 세상의 방법을 가지고는 하나가 안 돼요. Sebenarnya dengan cara dunia tidak akan mungkin terjadi. 생각이 서로 다 달라요. Karena kita mempunyai pikiran yang 그런데 berbeda-beda. 한 성령으로 우리가 하나 되는 것입니다. Namun saya percaya bahwa oleh Roh Kudus kita dapat bersatu. 아멘. 그래서 우리 안디옥 선교교회는 복음 공동체. Itulah sebabnya Antioch Mission Church adalah komunitas gereja. 초대교회의 큰 역사와 함께 또 사단의 공격이 있었어요. Dan sama seperti itu Roh Kudus bekerja, namun ada roh jahat yang menyerang juga. 바리새인들과 사두개인들이 이 복음을 가로막았습니다. Seperti orang Farisi dan orang Saduki, mereka menjadi penghalang Injil. 복음 예수 안에 죽은 자의 부활이 있다는 것을 싫어했어요. Mereka membenci kebenaran yang berkata bahwa di dalam kematian kebangkitan Yesus ada keselamatan. 근데 아무리 가로막아도 복음은 가로막혀지지 않습니다. Namun tak peduli seberapa besar mereka mencoba menghalangi, Injil tak pernah dapat dihalangi. 참 복음 전하는 일에 여러분은 하나님 사용하실 것입니다. Saya percaya Tuhan pasti akan memakai kita semua memberitakan Injil. 과거에 한 학교에 제가 전도하러 갔어요. Suatu hari saya pernah mengunjungi satu sekolah. 그래서 요즘에는 학교에서 전도하기 어렵습니다. Sebenarnya sekarang itu menginjil di sekolah itu susah. 그래서 아이들 만나기도 힘들어요. Bertemu dengan anak-anak juga susah. 아이들이 또 학교 마치면 집으로 오는 게 아니라 다 학원 가고 바빠요. Karena mereka sibuk. Pulang sekolah langsung pergi ke les. 근데 보통 학생들이 점심시간에 밥을 먹고 또 저녁에 또 모여서 저녁 식사 이후에 또 공부를 하죠. Dan ternyata anak-anak juga mereka hanya mempunyai waktu untuk makan siang, belajar, makan malam, belajar lagi. 그래서 점심 때 제가 학교 주차장에 차 대고 아이들 밥 빨리 먹고 와서 예배 드렸어요. Jadi akhirnya
Saya pun mengambil waktu pada saat jam makan siang memanggil anak-anak untuk ibadah bersama-sama di mobil. 그 고등학생들은 저녁에 야간 자율학습 하기 전에 그때 모여서 또 예배 드렸어요. Atau mungkin anak-anak SMA. Jadi saya mengambil waktu beribadah pada saat jam makan malam mereka. 어느 날 선생님이 이 한 분이 와서 왜 여기서 예배 드리냐? Dan akhirnya ada satu guru yang bertanya, kenapa beribadah di sini? 나가라는 거예요. Diusir. 쫓겨났어요. Jadi kami diusir. 그래서 학교 밖에다가 차 대고 Jadi akhirnya kami pun parkir di luar luar sekolah. 학교 마치고 나온 아이들이 제 차에서 예배 드렸어요. Jadi akhirnya setelah sekolah mereka datang ke dalam mobil saya dan ibadah dalam mobil. 그 중에 아이들은 주일날 교회에 못 온 아이들이 많았어요. Karena dari banyak mereka itu tidak dapat beribadah pada hari Minggu. 또 어떤 아이는 부모님이 못 가게 하는 아이도 있었어요. Dan ada juga anak yang dihalangi orang tua untuk beribadah. 잠깐 뭐 15분, 20분 짧게 말씀을 가지고 나누고 기도하고 축복하고 보내는 것입니다. Jadi sebenarnya ini hanya seperti ibadah yang sangat pendek, 10 menit, 15 menit. Terus itu mereka saya izinkan pergi lagi. 근데 또 그 선생님이 쫓아나와가지고 학교 밖에 있는데 또 와서 복음 못 전하게 막는 거예요. Tapi ternyata guru itu kembali lagi menghalangi kami sehingga kami pun tidak bisa memberitakan Injil walaupun di luar lapangan sekolah. 제가 얘기했어요. Hanya saya bilang ke guru 내가 itu, 학교 안에 있는 것도 아니고 kan saya tidak di dalam sekolah. 내가 아이들을 강제로 데리고 온 것도 아니고 Dan saya juga tidak memaksa anak-anak. 왜 이러냐 그래. Kenapa Anda begitu? 안 된다는 거예요. Gurunya bilang tidak boleh. 뭐가 안 되냐 그래. Saya bilang apa yang tidak boleh? 모르겠는데 무조건 안 된대요. Tidak tahu, pokoknya nggak boleh. Kata 이상한 dia. 사람이 있어요. Jadi aneh kan. 그런데 그럴수록 더 하나님의 복음은 증거되기 시작했어요. Namun semakin dihalangi, semakin besar pergerakan Injil. 네. 그래서 하나님의 복음을 아무리 막아도요, 막아지지 않습니다. Jadi percayalah, tak peduli seberapa keras orang menghalangi Injil, Injil tak dapat dihalangi. 제가 아이들에게 복음 전하려고 여러 가지를 했습니다. Jadi sebenarnya saya memakai banyak strategi untuk memberitakan Injil. 제가 그 아이들에게 복음 전하려고 학교에 상담 교사로도 들어갔어요. Dan oleh sebab itu, saya pun masuk menjadi seorang konselor. 제가 기타를 그렇게 잘 치는 사람이 아니에요. Konselor di sekolah. Saya tidak begitu jago main gitar. 근데 기타 배우고 싶은 아이들 방과후 수업하는 그 교사로도 들어갔어요. Dan saya juga bahkan jadi guru ekstrakurikuler yang mengajarkan gitar untuk anak-anak yang mau belajar. 곡 2개 정해가지고 계속 그것만 연습했어요. Jadi saya mengambil 2 lagu dan lagu itu saja terus yang kami latihan. 그래서 학교 발표회 때 기타 들고 애들 다 올라가가지고 2곡 연주했어요. Jadi mereka presentasi dengan cara performance pakai gitar di 선생님들 막 panggung. 박수 치고 Dan guru-guru senang tepuk 당연히 tangan. 잘하죠. Tentu saja bagus. 왜냐면 2곡 가지고 6개월 동안 연습했어요. Tentu saja bagus performa mereka karena 2 lagu itu dipelajari selama 6 bulan. 그런데 왜 제가 그랬습니까? Kenapa saya begitu? 어떻게 하면 아이들을 만나고 복음 전할까 고민했어요. Karena saya selalu berpikir bagaimana caranya saya bisa mencari waktu untuk menginjili anak-anak 제가 ini. 2 가지를 알았습니다. Itu 2 hal yang saya pikirkan. 가면 복음 받을 사람이 있어요. Pasti kalau pergi ada yang akan saya temukan. 성령께서 역사하십니다. Pasti Roh Kudus yang bekerja. 근데 제가 복음 또 2번째입니다. Dan yang kedua, 복음 전할 때 반드시 핍박이 있었다라는 거예요. ketika memberitakan Injil pasti ada penganiayaan. 여러분이 전도하려고 하면 하나님의 성령이 여러분을 돕고 역사하실 것입니다. Percayalah kalau kita memberitakan Injil, pasti Tuhan akan menolong, Roh Kudus pasti akan bekerja. 또 사단의 공격이 있을 거예요. Dan tentu saja pasti akan ada serangan setan. 근데 여러분 두려워하지 마세요. Tapi jangan takut. 성경에 보니까 사단의 공격이 한 번도 성공한 적이 없어요. Karena kalau kita lihat di Alkitab, serangan setan tidak ada yang berhasil. 어떤 분이 전화가 왔어요. Saya menerima telepon dari 제가 seseorang 한국에 있을 때입니다. waktu saya di Korea. 처음 보는 분이 연락이 왔어요. Ini adalah orang yang belum pernah saya temui. 누구시냐? Saya tanya, siapa ya? 자기는 어떤 분인데 목사님 좀 도와줄 수 있냐 물어봤어요.
Dan dia bilang, saya ini. Apakah Bapak Pendeta bisa menolong saya? 제가 뭘 도와드리면 되겠습니까? Dan saya tanya, ada yang bisa dibantu? 이 큰 병원에 한 친구가 누워 있습니다. Dan dia bilang, jadi di rumah sakit ada seorang yang lagi terbaring lemah. 그래서 그 친구에게 와서 예배를 좀 드려달래요. Dan dia bilang, tolong beribadahlah dengan yang sedang terbaring itu. 이분이 저를 아는 사람도 아니에요. Padahal dia tidak kenal saya. 그리고 얼굴도 한 번도 본 적도 없어요. Tidak pernah juga kita bertemu tatap muka. 이분이 유튜브로 저 말씀을 이렇게 좀 봤나 봐요. Mungkin dia mendengar khotbah di YouTube. 그리고 교회로 연락이 온 거예요. Dan dia menelpon saya. 제가 그 병원에 갔습니다. Akhirnya saya pergi ke rumah sakit itu. 그래서 제가 한 번도 본 적이 없는 사람을 찾아간 거잖아요. Jadi saya ini mencari orang yang belum pernah saya temui. 누구를 찾아왔습니다. Akhirnya saya bilang, saya datang mencari ini. 당연히 병원에서는 당신 누구냐. Dan tentu saja rumah sakit bertanya, Anda siapa? 그래서 막 설명을 했어요. Akhirnya saya jelaskan. 저는 목사고 누구에게 부탁을 받아서 예배드리러 왔다고. Saya adalah pendeta dan saya datang ke sini karena diminta bantuan oleh seseorang. 제가 그 친구를 만났어요. Akhirnya bertemulah saya dengan yang sedang sakit. 제가 처음에 그 친구를 만나고 마음이 너무 힘들었어요. Pertama waktu saya bertemu itu hati saya begitu tidak nyaman. 일단 이 친구가 몸을 움직일 수가 없어요. 팔만 이렇게 하고 몸을 못 움직여요. Pertama-tama karena tubuhnya tidak bisa bergerak, hanya lengan saja yang bergerak. 그래서 여기 한쪽 그 교통사고가 나서 한쪽 뇌가 함몰이 됐어요. Jadi kepalanya karena kecelakaan kepala sebelahnya itu sudah peot. 그래서 이 친구한테 거울을 안 보여줘요. Jadi tidak boleh tunjukkan kaca, cermin kepada dia. 여자아이라고. Dia seorang anak perempuan. 그래서 이제 말만 할 수 있고 몸도 제대로 못 움직이는 그런 친구예요. Dan oleh karena kecelakaan itu dia hanya bisa berbicara dan bergerak pun tidak bisa banyak. 교통사고로 부모님 다 돌아가시고 혼자 사는 거예요. Oleh karena kecelakaan itu orang tuanya meninggal dunia dan sisa dia yang hidup. 제가 그 친구에게 가서 복음을 말하고 힘내라 이 말을 못 하겠는 거예요. Sehingga akhirnya saya merasa tidak sanggup memberitakan Injil ke dia dan menyuruh dia semangat. 그날은 가서 그냥 예배도 못 드리고 기도만 해주고 왔어요. Sehingga akhirnya pada hari itu saya tidak bisa beribadah, saya hanya mendoakan dia. 그러고 나와서 저에게 연락을 한 그분에게 다시 연락을 했습니다. Akhirnya saya menghubungi orang yang tadi menelpon saya itu. 아니 이 상황에서 나에게 뭘 하라고 하시는 거냐고 조금 제가 약간 화가 났어요. Saya agak sedikit marah sama si yang menghubungi saya. Saya bilang, situasi seperti ini apa yang bisa saya lakukan? 근데 이분이 그냥 말씀 전해주시고 기도해달라는. Namun ternyata beliau berkata bahwa ya tolong bawakan firman saja dan doakan. 사실은 주중에 일주일 동안 많은 사역이 있었지만 그 사역을 하러 갈 때에는 제가 진짜 많이 기도하고 갔어요. Sebenarnya setiap minggu itu saya punya banyak pelayanan yang harus saya lakukan. Namun untuk pelayanan satu orang itu saya berdoa banyak. 그리고 이 친구가 그 이후에 몇 번의 수술을 했어요. 수술. 네. Dan sebenarnya dalam pertemuan kami itu beberapa kali pun anak itu harus menjalani operasi. 머리 수술도 하고, operasi kepala, 다리 수술도 하고, kaki. 그리고 이제 그 말을 이제 할 수 있는 훈련도 하고. Dan juga terapi berbicara. 근데 그 모든 과정 하나하나 사이 때마다 제가 이 친구와 함께 기도하고 또 하나님을 바라보고 하나님이 역사하실 것을 소망했어요. Namun di setiap proses medis yang harus dia lalui itu, saya bersama-sama dengan dia berdoa
dan berharap kepada Tuhan. 이 친구가 이제 일반 병실로 옮겼습니다. Dan akhirnya dia sudah dipindahkan ke ruangan yang lebih umum. 그러면 제가 가는 날에 그 친구에 찾아가는 날에 가면 그 병실에 있는 사람들이 얘기해요. Jadi sekarang dia di ruangan umum. Setiap kali saya datang, 누구누구야 목사님 왔다. jadi di ruangan itu pasien lain pasti langsung bilang, anak, Pak Pendeta sudah datang. 그 일주일 동안 제가 오는 날을 너무 기다리고 소망하는 거예요. Dan ternyata untuk anak itu kedatangan saya di seminggu sekali itu menjadi suatu harapan untuk dia. 또 제가 가는 날은 그 아이의 고모님이 간병을 했는데 보살펴주는. 그 시간 2시간 동안 저한테 그 아이를 맡겨놓고 이제 자유 시간이에요. Dan ternyata jadi anak itu diurus oleh tantenya. Jadi waktu saya datang itu adalah 2 jam satu-satunya untuk beliau istirahat. 그래서 그 고모님이 제가 오면 얼마나 좋아하는지 몰라요. Jadi tantenya juga senang sekali kalau saya pergi karena dia bisa istirahat. 알고 봤더니 이 고모님이 하나님을 안 믿어요. Namun ternyata setelah saya cari tahu ternyata tantenya ini tidak percaya Tuhan. 근데 제가 몇 달에 걸쳐서 가서 예배드리고 기도하는 그 모습에 사실은 감동한 거예요. Namun ternyata dia merasa sangat tersentuh dengan saya yang berbulan-bulan datang beribadah. 이 고모님이 얘기했어요. Dan akhirnya tante itu bilang, 처음에 자기 조카가 저렇게 살 것 같으면 차라리 죽는 게 낫지 않을까라는 생각을 했대요. dan tantenya bilang, daripada saya hidup dengan tubuh begini, mending saya mati saja, lebih gampang. 저렇게 사는 게 무슨 의미가 있을까? Apa artinya hidup dengan begini? 그런데 그 소망 없어 보였던 아이가 말씀을 듣고 살아나고 소망을 가지는 거예요. Namun ternyata anak yang tidak berpengharapan itu sekarang punya harapan dan dia mau hidup. 모두가 불가능할 것 같다라고 얘기했는데 그 아이가 살게 되어주고 하나님을 찬양하는 거예요. Anak yang berkata bahwa semuanya itu mustahil, sekarang telah memiliki rasa hidup dan sudah mau memuji Tuhan bahkan. 그리고 그 고모님도 예수님을 믿어요. Akhirnya tantenya itu juga percaya Yesus. 부산에 호산나 교회라는 큰 교회가 있어요. Jadi di Busan ada gereja namanya Gereja Hosana. 그 교회에 제가 가라고 그랬어요. Saya bilang pergilah ke gereja itu 집이 그 옆에더라고요. karena dekat gerejanya. 그리고 저는 이제 인도네시아로 이제 왔습니다. Dan akhirnya saya datang ke Indonesia. 가끔씩 생각이 나요. Dan kadang saya teringat, 어떻게 살고 있을까? bagaimana ya hidupnya sekarang. 카카오톡에 보면 생일 이렇게 되고 이러면 뜨잖아요. Dan KakaoTalk juga mengingat ulang tahun orang ya. 뭐 이렇게 제가 기록해놓은 이렇게 기록들이 다 뜨는데 이 아이의 생일이 뜨더라고요. Dan suatu hari ternyata hari ulang tahun anak ini. 지금은 아마 나이가 20대가 됐을 것 같아요. Mungkin sekarang dia umur 20-an tahun. 사실은 제가 하나님 성령의 역사를 믿는다고 했지만 그 아이를 사역하면서 많은 의심을 가졌어요. Sebenarnya saya percaya bahwa Roh Kudus, karya Roh Kudus pasti ada, tapi waktu melayani anak itu saya banyak khawatir. 근데 하나님은 오히려 제 생각보다 더 크게 역사하시고 성령께서 하신 역사들을 보게 하셨습니다. Namun ternyata di tengah kekhawatiran saya dan di tengah ketidakpercayaan saya, Tuhan bekerja. 그 병실에 있는 모든 사람이 진짜 하나님 살아계신다. 이걸 알게 하셨어요. Dan semua pasien yang ada di ruangan itu juga pun akhirnya percaya bahwa wah ternyata Tuhan benar-benar hidup. 나중에는 그 병실에 다 같이 예배드렸어요. Bahkan ada saat di mana kita bersama-sama beribadah dengan semua pasien di tempat itu. 저 나름의 참 잊을 수 없는 응답의 시간입니다. Dan ternyata itu menjadi suatu jawaban berkat Tuhan yang tak bisa saya lupakan. 사실 지금 그 사역을 다시 해라 그러면 자신이 없어요. Kalau sekarang disuruh untuk melakukan pelayanan seperti itu, saya merasa kurang percaya diri. 성령이 하게 하신 거예요. Karena itu adalah Roh Kudus yang bekerja. 여러분 목사님은 목사님이니까 그렇게 하셨죠라고 생각할 수도 있습니다. Mungkin Anda bisa berkata, itu cuma pekerjaan pendeta saja yang bisa seperti itu. 여러분 개인 가지고 하는 것이 아니에요.
Tapi saudara sekalian, yang terjadi itu bukan kekuatan saya. 여러분은 학생이고 또 여러분은 또 선생님이고 여러분 각자의 직업을 가지고 있습니다. Dan mungkin kita saat ini semua di sini mempunyai profesi masing-masing sebagai 내가 murid, 있는 guru, dan lain-lain. 현장에서 하나님의 역사, 성령의 역사를 따라가면 돼요. Jadi mari kita mengikutilah karya Roh Kudus di setiap lapangan kita. 여러분 오늘 나오는 이 스데반은 목사님도 아니에요. Kalau kita lihat Stefanus yang hari ini, Stefanus ini dia bukan pendeta. 그 직분이 뭐입니까? Profesinya apa? 집사예요. Hanya seorang diaken. 평신도입니다. Hanya seorang jemaat biasa. 근데 오늘 사도행전 7장 이 전체 내용에 어떤 이 복음을 선포합니까? Namun ternyata di pasal 7 ini bercerita tentang apa secara 사실은 sepenuhnya. 구약 성경 전체를 가지고 예수 그리스도의 복음을 선포하고 있습니다. Dan ternyata kalau kita melihat di seluruh isi Alkitab, ini bercerita tentang pemberitaan Injil. 사도행전 이 스데반은 아브라함을 통하여서 증거된 하나님의 언약으로 시작합니다. Dia memulai pemberitaan Injilnya dengan Abraham. 이 아브라함에게 주셨다 할례 언약 그것이 무엇인지에 대해서 말하고 있습니다. Jadi dia memberikan khotbah tentang Abraham dan perjanjian sunat yang dilakukan Abraham. 그 하나님께서 요셉을 들어서 우리 민족을 구원하지 않으셨냐? Dan Stefanus berkata bahwa melalui keturunan Abrahamlah maka Tuhan mengangkat umatnya. 그 애굽 땅에서 풍성하게 하시고 또 모세와 함께 출애굽을 하게 하신 거예요. Dan Tuhan pun bahkan menuntun mereka saat mereka masih di Mesir menjadi banyak dan dibawa keluar oleh Musa. 이 모세를 통해서 하나님은 놀라운 구원의 역사를 이루어 주셨습니다. Dan Tuhan bahkan melakukan karya keselamatan yang besar melalui Musa. 광야 40년 가는 길 동안 하나님은 역사하셨습니다. 40 tahun berada di padang gurun dalam tuntunan Tuhan. 그럼에도 불구하고 이스라엘 백성들은 어떤 모습이었습니까? Tapi walaupun seperti itu, tetap bangsa Israel melakukan apa? 금송아지 만들어서 우상 숭배하고 Mereka melakukan penyembahan berhala, membuat lembu emas dan menyembahnya. 몰렉 신에게 자식을 바치고 Dan bahkan memberikan anak-anaknya diri mereka untuk dewa-dewa. 하나님을 배신하고 우상 숭배하며 타락하는 이스라엘 백성들의 모습이에요. Mereka mengecewakan Allah dan mereka membalikan diri dari Allah. 그래서 이 하나님을 믿는다 하면서도 타락한 이스라엘 이 백성들에게 예수 그리스도의 복음을 선포합니다. Walaupun mereka berkata mereka percaya Tuhan, mereka tetap tidak percaya dan kepada merekalah pemberitaan Injil ini diberitakan. 53절에 보니까 너희는 천사가 전한 율법을 받고도 지키지 아니하였도다. Dan ayat 53 berkata, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, tetapi kamu tidak menurutinya. 이 말을 듣고 온 백성들이 마음에 찔렸어요. Mendengar itu, merasa tertusuklah hati mereka. 그러면 어떻게 해야 됩니까? Kalau tertusuk hatinya harus 회개하고 bagaimana? 하나님께 돌아와야죠. Seharusnya minta ampun kan dan bertobat. 성경은 다른 얘기를 하고 있습니다. Namun ternyata Alkitab menulis yang lain. 이들이 이를 갈았다고. Mereka malahan menggertakkan gigi. 오히려 그들이 그 마음의 찔림으로 돌을 들고 스데반을 쳐서 죽여버립니다. Dan sebaliknya, mereka mengambil batu dan melempari Stefanus dengan batu. 지금 이 시대가 이런 시대입니다. Itulah zaman sekarang. 우리가 복음 전하는데도 어떤 때는 받지 않고 회개하지 않을 수가 있어요. Pemberitaan Injil bisa saja menerima penolakan. 하나님은 그럼에도 불구하고 우리를 들어서 이 예수 그리스도의 복음을 전하기를 원하시는 거예요. Dan Tuhan pun pasti akan tetap memakai kita untuk memberitakan Yesus Kristus. 때때로 우리가 기도 응답에 대해서 착각할 때가 있어요. Kadang kita salah paham tentang apa arti jawaban doa. 하나님 이거 주세요. Tuhan berikanlah ini, 아니 저거 주세요. berikanlah itu. 그거 받는 게 응답이라고 생각합니다. Kita berpikir bahwa itu adalah jawaban. 만약 그게 응답이면 Kalau dibuat- 스데반은 실패한 응답이에요. Kalau misalkan kita standar jawaban itu dari menerima yang kita doakan, berarti Stefanus tidak diberkati. 성경은 말씀하고 있습니다. Karena Alkitab berkata, 스데반이 성령에 충만하여 하늘을 우러러 보았다.
Maka dipenuhilah Stefanus dengan roh Allah dan dia melihat ke langit. 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보았다. Dan ia melihat Yesus sedang duduk di sebelah kanan, sedang berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. 성경에서 예수님이 보좌 우편에 서서 본다라는 구절은 여기밖에 없습니다. Dalam Alkitab, hanya ayat ini yang berkata anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. 순교하는 그 시간에 예수님은 서서 이 스데반을 응원하는 거예요. Saat Stefanus mati sebagai martir, saat itu Yesus berdiri mendukung Stefanus. 우리가 그럼 스데반처럼 다 순교해야 됩니까? Ya, apakah artinya kita semua harus mati martir seperti Stefanus saja? 그 말이 아니에요. Bukan. 여러분 순교 아무나 하는 게 아니에요. Karena untuk menjadi martir itu tidak bisa dilakukan semua orang. 여러분 순교는 진짜 축복받은 겁니다. Karena menjadi martir ini adalah suatu berkat yang sangat istimewa. 우리가 우리 힘을 가지고 열심히 하는 것이 아니라 하나님의 성령이 우리를 사로잡는 것입니다. Jadi sebenarnya bukan kekuatan kita lah yang harus kita jaga, namun memang benar-benar kekuatan dari Tuhan lah. 내가 할 수 있다, 할 수 없다 그 말이 아니에요. Ini bukan sekedar saya bisa, saya tidak bisa. 하나님이 역사하십니다. Ini harus ada karya Roh Kudus 오히려 dari Tuhan. 돌로 쳐서 자기를 죽이는 자들을 두고 스데반이 어떻게 기도합니까? Ketika orang-orang melimparinya dengan batu, apa doa Stefanus untuk mereka? 무릎을 꿇고 기도합니다. Dia berlutut dan dia berdoa. 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서. Dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. 이 말을 하고 자니라. Dan dengan perkataan itu, meninggallah dia. 다음 주에 우리가 함께 나눌 거지만 이 스데반의 죽음과 환란 이후에 어떤 일이 벌어집니까? Minggu depan kita akan mempelajari apa yang terjadi setelah kematian Stefanus. 사도행전 8장 1절을 우리 같이 읽겠습니다. Kisah Para Rasul 8 ayat 1. 사도행전 8장 1절 시작. Saulus 사울은 juga 그가 setuju 죽임 당한 bahwa 마땅히 Stefanus mati 얘기더라. dibunuh. 그날에 Pada waktu 예루살렘에 itu 있는 mulailah 교회에 큰 penganiayaan 박해가 yang 있어 hebat terhadap 사도 jemaat di 외에는 Yerusalem. 다 유대와 Mereka semua 사마리아와 kecuali 모든 rasul-rasul 땅으로 tersebar ke seluruh daerah 흩어지니라. Yudea dan Samaria. 아멘. 환란과 핍박이 온 것처럼 보입니다. Mungkin ini terdengar sebagai penderitaan dan penganiayaan. 그런데 오히려 사도행전 1장 8절에 응답이 시작되는 시간이에요. Namun ternyata ini adalah awal dari ayat Kisah Rasul 1 ayat 8. 사도행전 1장 8절 우리가 다 이거는 암송하죠. Kan kita bisa menghafalnya juga, Kisah Rasul 1 ayat 8. 우리 한번 암송해 볼까요? Mari kita hafal sama-sama. 오직 성령이 Tetapi kamu 너희에게 akan 임하시며 너희가 권능을 Ketika roh 받고 turun atas kamu, kamu 예루살렘과 akan 유다와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 saksiku 내 di 증인이 Yerusalem, 되리라 Yudea, Samaria, dan 하시니라. sampai ke ujung bumi. 아멘. 이스라엘 백성들은 예루살렘에 머물러 있었어요. Bangsa Israel dia hanya berdiam diri di Yerusalem. 그 안에서 많은 부흥의 역사가 있었습니다. Dan pada saat itu terjadilah suatu kebangkitan yang besar. 이제 충분한 이 그리스도인들이 세워졌어요. Dan akhirnya para orang-orang Kristen telah berkumpul. 환란 문제처럼 보입니다. Mereka telah berdiri dengan teguh. Mungkin terlihat seperti 그런데 penganiayaan. 하나님은 그들을 통해서 유대, 사마리아 땅 끝으로 흩어지게 하셨어요. Namun ternyata di saat itu Tuhan akhirnya membuat mereka terpencar ke Yudea, Samaria, ke ujung bumi. 혹시 여러분 복음 위에서 사는데 핍박을 받습니까? Apakah Anda mau hidup untuk Injil, tetapi akhirnya merasa teraniaya? 말씀대로 살고 싶은데 여러분 갈등이 있습니까? Apakah Anda pun juga merasa penuh dengan konflik dalam hati? 여러분 잘 살고 있는 거예요. Artinya Anda lagi hidup di jalan yang benar. 우리가 어떤 선택을 하고 어떤 결정을 합니까? Apakah yang sebenarnya menjadi pilihan kita, keputusan kita? 하나님이 기뻐하시는 그 길을 걸어가는 거예요. Yang harus menjadi keputusan kita adalah keputusan yang menyenangkan hati Tuhan. 우리 안디옥 선교교회가 요즘 좀 어려운 길을 걸어가고 있습니다. Saat ini gereja kita sedang menghadapi masa-masa sukar. 그런데 이 길이 하나님이 기뻐하시는 길인 줄 믿습니다. Namun saya yakin dan percaya
Jalan ini adalah jalan yang menyenangkan hati Tuhan. 오늘 좀 제가 말씀이 길었습니다. Firman Tuhan hari ini mungkin agak sedikit panjang dari biasanya. 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 아버지 하나님 감사합니다. Tuhan Bapa kami terima kasih. 우리를 참 그리스도의 제자로 불러주셔서 감사합니다. Terima kasih Tuhan telah memanggil kami sebagai murid-murid Kristus. 성령의 말하게 하심을 따라서 담대히 이 복음을 증거하는 증인 되게 하옵소서. Jadikanlah kami ya Tuhan para penginjil saksi-saksi yang dapat memberitakan Injil Kristus. 우리 모든 성도들이 스데반 집사와 같이 하나님의 말씀에 사로잡힌 자 되게 하옵소서. Kiranya Tuhan, jadikanlah kami seperti Stefanus yang benar-benar digenggam firman Tuhan. 이들이 가는 모든 현장에 생명의 역사 있게 하옵소서. Dimanapun kami pergi dan berada terjadi pergerakan hidup. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 하나님 아버지의 사랑하심, dan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심, dan juga karya-karya dari Roh Kudus 성령의 말하게 하심을 따라 kepada setiap orang yang mau mengikuti kata firman Tuhan Roh Kudus 그리스도의 증인들 akan menjadi saksi Kristus. 모든 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Kiranya semua berkat ini turun untuk umatmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. 아멘.